Laqad sa'alta an azimin. Benar ya, ungku atanya perkara si raja. Perkara-perkara si berak. Tapi sanajan berak wa innahu la yasirun alaman yassarahu Allah taala alaihi. Tapi sanajan berak mun ka uring se kasukane demang ngadek ka ajunan Allah lalakon diri ya dadi lalakon se demang. Dadi mana bitoro masuk ada ka swarga. Saestona lalakon na berak. Saking paringi kademangan sareng ajunan Allah pas dadi demang ngadek ka apa. Kenapa lalakon Kak Dinto? Engki. Si pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Si pertama, mbak na nyembah dek keajunan Allah, mbak na ibadah dek keajunan Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Ben cek sampai syirik, cek sampai menyekutukan dek ke Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Cek ngangkep bede sepada ben Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa huwas samiul alim. Tak sepada ben Allah Subhanahu wa taala di dalam sesuatu pun. Karena Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Alim. Zat semaha mireng ben zat semaha ngauningi. Jadi cek sampai nganggep beda bareng-bareng sepada ben Allah Subhanahu wa taala. Paringi kateguhan misalnya. Teguna kalaban sebab pun apa dan kalau pernah nyontohake dalam perpanggian sabelunna. Misalnya beda orang iparengi kateguhan kalaban sebab asabuk dari sabuk kolek macan misalnya. Jadi pas teku teka ayat tak loka. Cocoi lating tak loka. Pas yakin dalam atena pasera si masalamat. Mun pas yakin cek si masalamat sabukna panika ampun syirik. Tapi mun pas yakin cek Allah Subhanahu wa taala si masalamat Kak Dinto jadi tambahan nilai ibadah. Jadi Kak Dinto sadayana kekuatan siba dan dengan alam dunia Kak Dinto arafaki kekuatan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Andi selok kalaban sebab ngangkui selok misalnya teka salat salat dicoret salat ditomang pakun tak panas tananga misalnya. Pasera si mateku Allah Subhanahu wa taala. Selok engki cuma dadi sebab dadi pelantara. Tetap se apa ring kekuatan, se apa ring keteguhan tetap Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga tinto, cek sampai nganggep selok nasi masalamat. Cek sampai nganggep sabuk nasi masalamat. Sateja nasi masalamat, sateja nasi mateku, sateja nasi kuat, namun Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga tinto, jangan sampai syirik. Kenapa boleh pas misalnya karena betul-betul naselok panika merupakan betul-betul sedang sakadang merupakan batu istimewa. Bada batu akik, bada batu peros, bada batu giok, bada batu gin samyong, terus macam-macam. Kak Dinto, betul-betulnya masing-masing diberi khasiat oleh ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena tak heran ampona dan kula sareng para pancen sateja ngen palengan sakone palengan kalak selokna itu lagi kaleng belengan sakejaki pas temu baras pasira sama baras Allah Subhanahu wa taala. Pokok yakin ketika dinto ngereng ya tore. Bada ampona urusan sakit-sakit dalam pangapora-pangaporana. Sakit tabu bagian dalam gak dinto. Ampona pas ngala aing capuri selok. Bacai pan ponapan pas inom aing sakejaki pas temu baras. Pasera sama baras Allah Subhanahu wa taala. Kala ben sebab bedana keistimewaan seiparingaki Allah daka selok seimak. Karena lekat beda batu giok, batu gin samyong, batu peros, akek, kacopung, terus macam-macam tuh dari banyak nak kau sila tak oning kan kau. Kadin to beda kelebihan nah, beda keistimewaannya masing-masing. Sesaja nah Allah siapa nih. Termasuk misalnya batu giok ketika dinto kan beda jualan nampona nang TV kayak itu. Bentuk cara tasbih pas kalong-kalong. Kadin to pon apa gunana?
Niki melancarkan aliran darah, membuang lemak-lemak se norok nengi darah. Kak Dinto keistimewaan se paringaki sareng ajunan Allah dak kabato Kak Dinto. Sateja nak kekuatanna tetap arofaaki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek sampai menimbulkan syirik. Niki orang atam, fefei. Entar atam foka dukun, atam foka dokter tor sama cuma. Bener lakar si nyuntik dokter, bener lakar si pel dokter. Saking sema beres Allah Subhanahu wa taala. Engki mon pas andi angkepan sema beres dokter lah. Sema beres bidanna. Kak Dinto juga bisa menjadi syirik. Mana bilakar ketika Dinto. Satajana diberi hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Kalau ben sebab etam bayi, baras. Cek si kakak Dinto, orang pelka. Kalau ben sebab nginum, lestare pelka. Orang lapar. Kalau ben sebab eki bengakan, kenyang. Beni nasi mah kenyang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sih kenyang. Kalau ben sebab ada nasi. Kalau ada apa-apa, banyak orang yang kadang teka ampun kau sih, misalnya lapar. Makan kau sih banyak-banyak, apa kun lapar? Bener. Kak Dinto tak tuli paringi kenyang sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga Dinto. Si penting abe cek syirik dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ben dalam masalah ibadah Kak Dinto. Kati si bagi Rasulullah di awalnya Kak Dinto wa innahu la yasirun. Sana jenjeria arofa aki perkara sebenernya dalam ibadah. Tapi bekal ekarasa gempang dak ka orang-orang se paringi ka gempangan dak ka ajunan Allah. Salat Kak Dinto, berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tangkuna salat dia angku berat. Kajebana dak ka orang-orang se khusyuk, orang-orang se lakar leres-leres andi pangarep ka angkui oleh karidaan Allah Subhanahu wa taala. Pasira se tak berdoa. Puru datang ngalako benaban, ampun pada kewajiban sholat duhur. Angkat boleh alako, deki rob sorop are, iki beniko si rob sorop bila asar namun kau asar juga sorop, iki takut talorno. Pada kewajiban sholat asar, pada kewajiban sholat maghrib, pada kewajiban sholat isya. Kulaku, kitang peteng, man nama tepak sapo, pada kewajiban boleh saya hanya sholat subuh. Berak Kak Dinto lakar. Asli nah berak. Saking apa-apa boten kau sareng para panjenengan saja. Mak pas bisa. Kak Dinto wajib disyukuri karena Kak Dinto arafaki paparinga Allah sepas pakara sademang. Mungkin pada furu amolaa, pada furu asyura malarat. Malarat. Jadi saya kena pas nak kanak trapot trena boten kau sareng para panjenengan saja. Kak Dinto diberi pelajaran ia ceri keangkui asolat mulai sejak dini cek antos bila dapat kawajib bila umur 10 tahun buru ia cerena asolat berak tak tuli mare makanya kan ipakon ajari mulai hikana paling lambat Kak Dinto mulai umur 7 tahun ampun diajari sehingga pas bila dapat kabektona wajib pas tak berak boleh deng kadang saya lagi Kak Dinto ampun lagi lagu lep tasalep asolat duhur juga ungguna sila asar asolat asar ungguna sila masuk maghrib jadi deng Kak Dinto lah kan Kak Dinto nya mana ki buru ngajari mangkana pakon ajari mulai sejak dini mulai ki awal-awal ongku paling lambat sampai umur 7 tahun Kak Dinto buru dikenalkan Kak Dinto masuk paling lambat ampun si paling saya mulai furungan tengah tahu apa ker ajari ampun pada kewajiban saya hanya masalah tetapi bila ampun dapat kabektona wajib pas tak berak dek kanak-kanak nafatan kau sarang para panjenengan saja ketika Dinto ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sikap yang dua nak wa tuqimus shalah ban ngalaksanake salat. Wa tu'tiz zakah ban makalwar zakat. Wa tasumu ramadana ban
puasa Ramadan wa tahujjul baitah ban ngalaksanake ibadah haji ini istata'ta ilaihi sabila mun pas bener ya paringi kemampuan untuk menempuh perjalanannya. Detika dinto jawaban Rasulullah nalikana tanya ya Rasul katipun apa carana kaula mentur masuk aswarga iki panika kunna jalani saking iki aslina bere saking ipakaton Demang khusus daka orang-orang seepele sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Dadi nalikane boten kula sareng para panjenengan sateja arasa Demang dalem ajalan naki ibadah tandana boten kula sareng para panjenengan sateja ampun epele sareng ajunan Allah. Ben muga-muga lakar kapele ya. Mun tak kapele polana bero. Pon apa boleh sobu. Aduh, man nyaman nama tepak mata. Man nyaman nama tepak sapok. Man nyaman nguncur pas sora salat subuh. Berak aslina. Karena apa? Karena engki setan sap ngosap. Iko sot kan saban watana yuk tedung boleh yuk iko aja ke setan. Dadi katondu boleh engko. Dadi teka angiding pas ampona cekak sih jaga. Bila ale enggak keluar. Aduh, temu siang ya tak kacapok sepuna iku. Jadi ketika dinto. Pertanyaan si pertama, kaangkuy masuk surga, engki ajalan lagi si buru kak dinto. Ajalan lagi sholat, puasa, zakat haji kak dinto, engki dak kak orang-orang saya mampu. Engki mun sholat, sobung tak mampu nah, kudu mampu. Karena sholat kak dinto sobung tak boleh. Cuma beda keringanan. Tak kelar sholat mancing, engki sholat toju. Tak kelar sholat toju, engki sholat reng mereng. Tak kelar sholat reng mereng, engki sholat agentang. Tak kelar sholat agentang, engki sholat ngakui isyarat. Tak kelar sholat ngakui isyarat, engki sholat ngakui pikiran. Tak kelar sholat ngakui pikiran, engki sholat daki. Ketika itu, sobung tabar daun masalah sholat kadin. Detik ketika itu. Pasal mau nak kadin sahabat Mu'adz bin Jabal atanya boleh. Oh kak itu terusan ada benar Rasulullah. Summa qala. Pas Rasulullah ada buah boleh. Ala adulluka ala abwabil khairi. Ya Mu'adz. Apa bekna terus? Apa bekna tahu? Apa seikocak labeng-labeng ngaga fokusan. As-saumu junnatun. Puasa ria aropa aki dengadeng aropa aki lang-alang. Dengadeng dari mana apa? Dengadeng dari tevana apoi naraka. Karena kalaban apuasa. Karena kalaban apuasa Kak Dinto bisa menjadi sebab aba bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalaban sebab apuasa aba Kak Dinto deng sakadeng tak ben saromban dalam acaca. Kalaban sebab apuasa aba Kak Dinto tak ben saromban dalam majalan pikiran, dalam majalan rencana. Oleh mela dari Kak Dinto, puasa bisa menjadi dengah-dengah boten kaula sareng para panjenengan saja dari siksaan apoi neraka. Terus was-shadaqatu tudfiul khati'ah. Ben, sedekah tudfiul khati'ah bisa memadamkan, bisa mematih dek kekacubaan. Kama yudfiul ma'u an-naro tikatia aing se mate apoi. Beda apoi, isera mangkui aing sembir, iki mun apoi ya kene iki bisa mati apoi ya. Iki mun apoi ya gempen pas kuna itu tak isa canteng. Norok ngalkal aing keren yang kalian. Jadi ketika dinto. Ketika dinto juga di dalam urusan atobat. Sila ampun job tu sana raja tu sana banyak. Terus kuna atobat maca istighfar 100 kali. Engki kurang. Atobat Kak Dinto sobung banyak nagalu. Kenapa boleh pas
ngalakkeun sakone. Engki gak dinto ki pendenan, tempeng pas tak atobat sakali. Dukan saya bisa, panapanya mana saya bisa teti sebab selamat dari siksaan api neraka ben teti sebab masuk surga. Di antara boleh juga wa sholatur rajuli min jaufil laili. Ben nalekana bede orang se asolat nengi petengah malam. Artinya ngatengah-ngatengah malam nengi sepertiga malam yang terakhir. Asolat tahajud, asolat hajat. Pas dalam bekto kak dinto cukan aing matana berlinang. Aing matana kak dinto akili karena menyesali dosa-dosa si ampun eka laku. Kak dinto pas atau pada keajunan Allah. Kak dinto cukan bisa menjadi sebab masuk nada ke surga. Terus ampun kak dinto Rasulullah pas ada buaki boleh. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Ya Mu'ad. Apa kok lamar efri kabar na ya Mu'ad. Bi ra'sil amri. Kalaban korbina sa kabiana urusan. Wa umudihi. Bentiangna. Jadi sateja urusan nafatan kaulah sarang para pancenengan sateja kak dinto. Baik dalam urusan dunia, urusan akhirat. Kak dinto beda korvina. Beda cek saking apa tangki. Beda korvina lalakon apa. Beda tiang lalakon. Wadirwati sanamihi ban beda kertunga. Wadirwati sanamihi ban tas atas kertunga paling tengkina kertunga. Kertung kak dinto yang menjadi sebab kuat lalakon saya maksud. Qultu bala ya Rasulullah. Sahabat Mu'ad bin Jabal kak dinto pas matur dak Rasulullah. Engki ya Rasul. Pas Rasulullah ada buaki Ra'sul amri al-Islam. Bungkana korbina urusan. Iya Arya al-Islamu agama Islam. Jadi betul kau sarang para pancenan saja. Ala gua kefokusan pun apa bisaos. Tapi tak kalaban status sebagai Islam, maka lalakonna kak dinto menjadi sia-sia. Canggolang-canggolang beda orang saya tak Islam. Asodako, apuasa, asolat. Ini bisa kocak tak ada gunana. Karena apa? Karena tak masuk deka bitongan bungkana urusan, bungkana amal. Jadi kak dinto bisa menjadi karcis cak saking Kotu Islam gelu. Muntak Islam ngalakuan anak kefokusan. Engki kefokusan naga dinto akan menjadi kefokusan sia-sia. Sia-sia secara keakhiratan. Tapi dalam urusan kedunyaan engki pakun bermanfaat. Pada orang saya tak Islam, saya non Muslim. Apun to masyarakat saya tepak nanga butuh Wadin to mana urusan kedunyaan. Pangki manfaat terajana. Saking dalam urusan keakhiratan sobung. Karena apa? Karena sobung karjesa. Karena benih dalam urusan agama Islam. Terus apa nak dinto wa umuduhu as-salatu. Ben tiang-tiangna. Ya Arya salat. Yang karena pas Rasulullah dawuh dalam hadis lain, as-salatu imaduddin. Salat ya cangkeuna agama, tiangna agama. Paman aqamaha faqad aqamad din. Siapa-siapa orang sih ajenengaki dek ka salat. Faqad aqamad din, maka ungku-ungku ajenengaki masuk dek ka agama. Tapi waman hadamaha ben siapa-siapa orang sih ngarosake dek ka salat faqad hadamat. Waman tarokaha siapa-siapa orang sih atingkeleki dek ka salat. Faqad hadamat din, maka ungku-ungku pada baiban seh ngancor deka agama. Iki tiga din to Roma bada terasa dia ada pasoning-oning itu bu pelaragan seto. Iki terngep.
Karena cara perhitungan akal, engki sobung cangkeuna, sobung cangkeuna. Jadi, bilang pun sobung cangkeuna, engki coba dengan kuya cangke dari alam gaib, cangke sita eta ngaloreng misalnya, engki mungkin. Tapi kadin to cara perhitungan akal, teras pas ikala cangkeuna, ikala pelar raga dinto. Engki kari seno ngupah. Jadi ketika dinto. Wa dzirwatu sanamihi ban puncak punggungnya jak saking gertung paling tingkina agama, gertung paling tingkina urusan al jihadu fi sabilillah. Al jihadu engki kak dinto jihad berjuang di dalam menegakkan agama epon Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad kak dinto banyak, beni pasala cunia peranga malolo. Muna peranga malolo engki mensamangkenna mangkat ke Palestina. Tapi jihad kak dinto banyak macam-macam. Menyebarkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala kak dinto juga masuk di dalam jihad. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain kak dinto juga bernilai sebagai jihad. Apareng peto tudak ka orang se apu tuaki kak dinto juga bisa menjadi nilai jihad. Tapi jihad kak dinto banyak. Tak kotu urusan perang malolo. Perang kak dinto engki nalekana ika butuh nalekana agama Islam kak dinto dalam keadaan bahaya, dalam keadaan terancam. Uru kak dinto mungkin diperlukan jihad se arwah perang. Kak dinto jihad sekarang laki. Mana bidak ka ring bini? Sebuna Rasulullah bekto para kaum binian matur dak ka Rasulullah. Ya Rasul, nyaman ongku teti lakian ya Rasul. Bah, arapa mak iko cak nyaman teti lakian. Lalaki anak salat, engki kaula bebinian juga na salat. Lalaki anak puasa, engki kaula bebinian juga puasa. Lalaki anak sedekah, bebinian juga bisa sedekah. Tapi bede situng saya tak bisa ikalako ya Rasul. Nalikana lalakian berjihad perang melawan orang-orang searosa ke agama Islam. Binian gak dinto tak bisa ya Rasul. Maka bila dari kak dinto Rasulullah pas ada bu jihadukunna fi buyutikunna. Jihad tabak nakapi binian fi buyutikunna. Nengi bengko-bengkona bangsa bangah. Alatin lakena, alatin na anak nah. Kak dinto jihad ta orang bini. Secukan kak dinto kenceran na inci tantona pada fai ban kenceran na jihad fi sabilillah. Jihad teti karena masalah toro pada ben lalakian tinggal teka ala lakona tak pada sepenting kenceran na pada kaum binian kak dinto kaangkui mabanyak kenceran kempang kaangkui mabanyak tusa juga kempang lalakian iki biasa-biasa saja cara paretongan tak lasuni yang kalian susana tak lasu yang kalian melakian kencerana juga tak lasu yang kalian bebini kak dinto bisa boy bebini are samangken kak dinto merupakan orang bini si paling raja dosa bisa boy kalau guna langsung detik orang bini sih paling bersih dari dosa melalakian engki tak tulis kak dinto fitana keistimewaan nabi ni ane tempang laki kak dinto hadisa bak lanceng tingkel rekening terus lagi dalam perpanggian saya bakal datang boleh muka-muka batan kau sarang para panjenengan saja ki tetep kaparenga rahmat epon Allah Subhanahu wa taala kaparenga syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga napas bisa memanfaatkan bedena maulidun nabi kak dintoh kalaban SCE perkara-perkara se positif perkara-perkara se ikarido isarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala kurang lebih nanya maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.